हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रहमान कोचिंग एकेडमी। नन मंग दो 10th क्लास मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर को दारी नुंगे मंग सा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मंग वेउची द इक्वेशन सेटअवे ठीक दा मंग वेलु शुची ए मैथमेटिक्स स्टेटमेंट व्हिच कंटेन द साइन ऑफ इक्विलिटी इज कॉल्ड इक्वेशंस। दासी यो अलजेब्री जुमला दागी पमंस के मंग सा द इक्वल निशान राशि आगे तम वेलु शु इक्वेशन या मंग सबा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड बराबर ही द राइट हैंड साइड। फॉर एग्जांपल मंग यो इक्वेशन लिखूं 2x + 4 = 8 उसुगुरा दामंग सा यो मैथमेटिक्स स्टेटमेंट है और मींस की इक्विलिटी दा तो द लेफ्ट साइड बा द राइट साइड खामखा बराबरी ये मंगुरा प्रूफ को संग बराबर दे 2x = 8 4 शिफ्ट का दाशु 2x = 4 both side for 2 divide का 2x divide by 2 4 divide by 2 no x = 2 the x value मंग सराला 2 ठीक शो वो समंग दो x दा वैल्यू रवालू और पदी गिवन स्टेटमेंट के x जे पुट को मंगुरु चे मंगला लेफ्ट और राइट राकई कोन राकई दा इक्वल निशान पे रागले मंग दा पर को चाहे दा इक्वल ले कोई इक्वल ने उस पे के फुट का x = 2 2 into 2 plus 4 = 8 2 2s are 4 plus 4 = 8 no 8 = 8 इनी लेफ्ट मंग सा बराबर शो द राइट नो जको तमंग वेल्यू शो इक्वेशंस आरा स्टेटमेंट के आरा जुमला के चाहे मंस की इक्वल निशान डाल या बखामखा बराबरी इंता समफू पोको also the equation मंग सदे quadratic equations no first of all मंग सदा quadratic setawai quad mean 2 that's your equation chidai ki the variable maximum che compound the agama se be 2 yani 2x² plus 4x plus 7 = 0 in equation de our quadratic equation zaka chi the variable man sa highest degree man sa da 2 दासी यो इक्वेशन चिदाए की दो वेरिएबल हाईएस्ट डिग्री मंग सराशी 2 नागे तमंग वेले शु क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चकम मंग स्टैंडर्ड पान दे अगदे ax² plus bx plus c = 0 this equation is called standard form of quadratic equation. This vector is called quadratic and this is called linear and this is constant. इतमंग वेल्यू शू क्वाड्रेटिक इतमंग वेल्यू शू लीनियर यानी व्हाट इज लीनियर दामंग वेल्यू चिदास इक्वेशन चिदाई की दो वेरिएबल हाईएस्ट डिग्री मंग राशि 1 मगे तमंग वेल्यू शू लीनियर इक्वेशंस और द लीनियर इक्वेशन मंग स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus b = 0 x and y ले और द x चिकम हाईएस्ट डिग्री दा मंग सरा 1 चिकला मंग सा दो वेरिएबल हाईएस्ट डिग्री 1 राशि मगे तम वेल्यू शू लीनियर इक्वेशंस बल मंग से क्यूबिक इक्वेशन ये नुम न पता लगी दास इक्वेशन चिकला मंग से दो वेरिएबल हाईएस्ट डिग्री मंग से 3 राशि नबे तम वेल्यू शू क्यूबिक इक्वेशंस also मंग सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो द्रियो मुख्तलिफ तरीकों मानी साल की ठीक शो यानी हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मंगा पर द्रियो तरीकों साल का वो शू यो तमंग वेल्यू शू फैक्टराइजेशंस द्वे में द वेल्यू शू मंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर पर हम के मंगा वेल्यू हां फैक्टराइजेशंस द्वे मंग सरा कंप्लीटिंग स्क्वायर द्वे मंग सरा क्वाड्रेटिक फार्मूला ये पर द्रियो तरीकों माने मंगा यो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो ठीक शो मंगा द इक्वेशन के वेल्यू या फैक्टर या क्वाड्रेटिक स्क्वायर या मंग सा क्वाड्रेटिक फार्मूला द्रिवाना मेथड इंतहाई आसान दी ठीक शो वो समन को फैक्टराइजेशन लगा दा सतवे दी आसान तरीका रा लेट्स सपोज यो एग्जांपल को
x square plus 5x plus 4 equal to 0 یعنی دې نه مخکې موږ سره equation quadratic پکار دی او موږ سره quadratic equation ځکه چې د x چې کوم maximum value power دی هغه موږ سره 2 دې ته موږ ویلی شو quadratic equations موږ ته وایي چې دا factorize کا factor دی روباسا چې quadratic وي دا موږ سره 2 root راوځي ها اوس ګوره دې طریقه سره موږ به دا first factor او last ان دا دواړه ملټیپلای کو چې فرست او لاست ملټیپلای کی هغه نه راځي 4x سکوير انتهایی آسان ان فرست او لاست ملټیپلای کا موږ سره راځي 4x سکوير اوس موږ راسي 2 فیکټر وګورو چې ملټیپلای نه راشي 4x سکوير چې هغه یا زو 8 کم یا سبټریکټ کم هغه فیکټر کم نه چې راغلی 4x سکوير چې هغه نه راشي د میډل دا ویلیو ٹھیک شو نو x سکوير پلس x پلس 4x پلس 4 وګورئ 4x او x کوم جمع کوو موږ راکړي 5x او کو دا دوه ملټیپلای کو 4x ملټیپلای x نو راځي موږ سره 4x سکوير نو دې په ځای ولیکا د میډل دې د موږ دویم نوم ویلی شو sum in product rule یا 1/3 یا یعنی اوس ګورئ 4x is equal to 0 اوس ګروپینګ ساز کا دا دوانه والا او په دې دوانه کې موږ کامن وګورو په دې دوانه کې x موږ څه کامن دی نو چونکه x پاور 2 دی x د بار وته x پاتې شو x د x کینسل پلس 1 راځي چې د کوم ساين یا غبار کا پلس کامن دی اوس په 4x او 4 کې موږ څه کامن 4 دی نو 4 ته کامن کا 4 د 4 سره x پاتې شو پلس انټو پلس پلس 4 by 4 is equal to 1 equal to 0 اوس بیا په دې ټول کې موږ ساګین x plus 1 کامن راځي نو په ټول کې x plus 1 کامن دی نو دا ته بار کا دا موږ سره کامن شو x plus 1 په ټول کې دلته پاتې شو x plus 4 equal to د دوانو فارق ما څه برابر دی د 0 نو دوانو موږ سره 0 برابر کا نو x plus 1 equal to 0 x plus 4 equal to 0 موږ سره x ویلیو پکار ده نو x is equal to -1 او x is equal to -4 نو موږ سره سولوشن سیټ راځي -1 into -4 این دا دوه روټ موږ سره له کوادریټ ایکویشن دا طریقه ده د کوادریټ ایکویشن دو سال کول لپاره اوس موږ یو بل اگزامپل کوو دا په بل طریقه کومه چاله نه ورځي نو په دې طریقه کوي فار ایگزامپل x سکوير minus 21x plus 108 دا موږ سره یو کوادریټک ایکویشن دی ٹھیک شو اوس ګوره چې کله دا فیکټر موږ سره ډیر زیات غټ راځي نو هغه لپاره یو اسان طریقه راغسته کوي موږ سره 108 راځي دا ځان ته ولیکا چې دې فیکټر به سره شو اوس موږ ته پته نه لګاډي اسی ګران معلومیږي ٹھیک شو نو موږ سره x او د لاست ټرم راوالي دې سبا 1 ولګوي دا یو فیر راځي ٹھیک شو دا اوس چې بل پیر زو نو دا په 2 باندې ډیوایډ کیږي نو 2 5 are 10 ٹھیک شو او 2 4 are 8 چې په کوم باندې دا ډیوایډ کو هغه لپاره 1 کې ضرب ورکړم په 2 ډیوایډ کو دا تراله هغه 2 په دې کې ضرب ورکړم دا راځي 2 دا دویم فیر راځي دریم ته ګورئ دا په 2 ډیوایډ کا اگین په 2 ډیوایډ کیږي نو 2 2s are 4 او 2 7s are 14 په 2 ډیوایډ شو نو هغه 2 دې کې ضرب ورکړه 4 راځي بل ماډرن مثالي یعنی موږ سره دا 27 اوس په 2 باندې ډیوایډ کیږي نو په 3 باندې ډیوایډ کیږي په 3 باندې ډیوایډ کا دا براشي 3 9s are 27 دا ته په 3 ډیوایډ کو نو 3 اوس په 4 کې ملټیپلای ورکا نو 3 4s are 12 اوس دا فیکټر رال اوس په دې فیکټر پرې سلور کې خامخا یو راځي دا غچاره پر دا چې فیکټر وته نه معلومیږي دا یو قسم لا بل میتر له یو لاجیک دی چې لکه مطلب تا فیکټر نه معلومیږي نو په دې طریقه به کې دې کې اوس خامخا دې فیکټر راځي اوس ګوره موږ اوس دا چې دوی سي پکار دي چې د پراټک نه 108 x سکوير راشي او چې هغه فیکټر موږ 8 کو چې سبټریکټ کو چې موږ راکې 21 نو په دې خو نه کېږي خدا موږ 8 کو 109 او سبټریکټ کو 107 دا خو تیو با صاحب دي نه کېږي دویم تراشه 54 plus 2 56 او سبټریکټ کو 52 نه راکې دا موږ با صاحب
دلته راشه کو دا موږ 8 کو 31 او کو سبټریکټ کو نو تقریبا 23 راکې دا هم کیږي. اوس د 4 ته راشه 9 او 21 کو جمع کو 21 راکې او کو ملټیپلای کو نو 108 راکې. اټ مین دا فیکټوریال دی. نو سره کو وګورئ دا x square minus 9x minus 12x plus 108 خدا دا من خپل منځ کې 8 کو یا سبټریکټ کو 21 راکې او کو دوه ملټیپلای کو راکې 108. اډر فیر والا اډر اساس کا x کامن دی نو x minus 9 چې کوم ساين یا غبار کا په 12 او 108 کې 12 کامن دی نو 12 له 12 څخه ختم x plus into minus minus 108 چې په 12 ډیوایډ کې 0 نو دې ټول کې اگین ما سره x minus 9 کامن دی. دا تی کامن وو د پاتې شو x minus 12 ته دوه پراډ کې چا برابر دی بالکل د 0 نو x minus 9 equal to 0 x minus 12 equal to 0 نو x is equal to 9 او x is equal to plus 12 نو ما سره solution سره try 9 او بل راي 12. this is required solution rule. ان شاء الله سبا به منګه د first exercise 1.1 شروع کوو. thanks.